आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलित ताहिरीन सय्यिदिना अली अमीरिल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ालितुन नासा मुख़ालततन इन मित्तुम माहा बक़ौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व मुख़ातबीन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस वक्त दुनिया भर में बहुत से लोग अपने अपने एतबार से मीडिया के ज़रिए से खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, और इस सिलसिले में जब दुनिया ठहरी हुई है, हालात नामुसाइद हैं, तो बहुत से नौजवान और हमारे भाई मुख्तलिफ़ जगहों पर लगे हुए हैं इस काम के लिए कि कैसे फ़िज़िकली इज्तिमाई मजहबी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और दीनी सिलसिला जो है वो रुकने ना पाए। इमाम बाड़ों और मस्जिदों में न सही तो कम से कम मजाजी फ़ज़ा में इंटरनेट वगैरह के ज़रिए से आप तक ये सिलसिले पहुँचते रहें। इस सिलसिले में दर बतूल कैलिफोर्निया और लाइव आज़ादारी जलालपुर और सफ़ीनतुन नजात एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट जैसे इदारे हमारे सामने हैं। बिलख़ुसूस इस सिलसिले में काशी के अज़ादार से जुड़े हुए जो नौजवान हज़रात हैं मेरे भाई, उनको भी मैं जानता हूँ, बड़ी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। ये काशी के अज़ादार जो चैनल है, इसके अफराद मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ, उलमा से और मुहक्किकीन से बड़ी मुश्किलात से और सीरियसली जस्तजू करते हुए इल्मी मवाद और दीनी मवाद और मैटर हासिल करते हैं और आप तक मुंतकिल करते हैं। परवरदिगार आलम इन सब को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखें। आज दोहरी मुनासिबत है। आज की जो शब है वो एक जानिब जहाँ शब नुज़ूल कुरान सामित है, वहीं दूसरी जानिब शब शहादत कुरान नातिक़ है, यानी हज़रत अली की शहादत की रात है। मैं हज़रत अली के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। आज की रात की मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए मुझसे कहा गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके पहले जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है उसके ज़ैल में जो गुफ्तगू मुख्तसर करनी है, उसके पहले मौलाए कायनात की उस हदीस को आपके सामने पेश कर दूँ। फिर इससे कुरान नातिक़ और कुरान सामित दोनों के तस्करे का इंज़माम हो जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं कुरान के सिलसिले में, वफ़िल कुरान ख़बरो मा क़ब्लकुम व नबओ वफ़िल कुरान नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरो मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम। कुरान मजीद में वो सब भी पाया जाता है, उसकी भी ख़बरें हैं जो पहले गुज़र चुकी हैं बातें, और वो सब भी मौजूद है कुरान मजीद में जो आने वाली हैं। मुस्तक़बिल की भी ख़बरें कुरान मजीद में हैं, और जिस दौर से तुम गुज़र रहे हो उसके हालात भी कुरान मजीद में मौजूद हैं। कुरान में सब कुछ पाया जाता है। वह हज़रत अली कुरान मजीद के इस जुमले की तायीद फरमा रहे हैं कि ला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कोई खुशको ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में न पाया जाता हो। उसी कुरान नातिक़ की शहादत की रात है। मैंने मौलाए कायनात के उस जुमले को आपके सामने पेश किया है जो हज़रत अली का बहुत अहम जुमला है नहजुल बलागा में, जिसमें मौलाए कायनात दुनिया इंसानियत को एक पैगाम देते हुए फरमाते हैं कि ख़ालितुन नासा मुख़ालततन, लोगों के साथ इस तरीके से घुल मिल के रहो, घुल मिल जाओ, ऐसे क्लोज़ हो जाओ, नज़दीक हो जाओ, ऐसे अखलाक के साथ रहो कि इन मित्तुम माहा बक़ौ अलैकुम, अगर इस हालत में मर जाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर गिरिया करें, व इन इश्तुम हन्नु अलैकुम, और अगर ज़िंदगी गुजारो लोगों के साथ तो खिंच खिंच करके लोग तुम्हारे पास आते जाएं। ज़िंदगी में तुमसे मिलना चाहें, मर जाओ तुम पर गिरिया करें। मेरे भाइयों, मौलाए कायनात ने ज़बानी तौर पर अगर ये पैगाम दिया है तो ऐसा नहीं है कि अमली तौर पर मौलाए कायनात इस पैगाम को देने के मामले में किसी से पीछे रहे हैं। मौलाए कायनात की ज़िंदगी का मुताला कीजिए तो मौलाए कायनात ने भाईचारगी, मोहब्बत, उनसियत और बरादराना रवाबित की रियायत करते हुए बहुत से पैगामात अपनी ज़िंदगी के आसार के तौर पे छोड़े हैं। मैं 2-3 मिसालें जल्दी बस दे रहा हूँ। मौलाए कायनात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब, बरादर पैगम्बर, दामाद पैगम्बर और जानशीन रसूल मुस्तफ़ा, शौहर बतूल पेदर हसनैन, अज़ीम अज़मतों के मालिक, बड़ी अज़मतों और फ़जीलतों के मालिक, अज़ीम फ़जीलतों के हामिल अली मुर्तज़ा एक मरतबा एक शहर से वापस आ रहे हैं सफ़र से। कोफ़ा नज़दीक है। कोफ़े के रास्ते में एक मुसाफिर जो यहूदी है वो मौला का हम सफ़र हो जाता है। वो यहूदी अली के साथ चलता जाता है, रास्ते में दोस्ती हो जाती है।
اس کو بعد میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ علی کو کوفے کی طرف جانا ہے، اور اب جب کوفہ نزدیک آنے والا ہوتا ہے اس دو راہے پہ مولا کائنات پہنچتے ہیں ہم سفر کے ساتھ، کہ جس میں سے ایک راستہ کوفے کی طرف، دوسرا راستہ اس کے اپنے شہر کی طرف جا رہا تھا، تو علی کوفے کا راستہ چھوڑ کر کے اس کے شہر کی طرف چلنے لگتے ہیں، اس شاہراہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں، جو اس کی منزل ہے، جو اس کا وطن ہے، اس کے وطن تک جانے والے راستے پہ علی چلنے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ تو کوفے کے ہیں، کوفے کا راستہ ادھر ہے، آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے رسول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ کچھ دیر رہتا ہے، کوئی ہم سفر ہو جاتا ہے، شریک سفر ہو جاتا ہے، تو اس کا کچھ گردن پہ تمہاری حق آ جاتا ہے، اس کا کچھ حق ہوتا ہے جو تمہاری گردن پہ عائد ہوتا ہے، لہٰذا اس کی رعایت ضروری ہے۔ اب چونکہ میرا مسافر تھا، اور مسافر ہونے کے ساتھ، شریک سفر ہونے کے ساتھ تیرے کچھ حقوق میری گردن پہ آ گئے تھے، لہٰذا تجھے بدرکہ کرنے کے لیے، تجھے رخصت کرنے کے لیے، تجھے سیارف کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں تیرے ساتھ چلا ہوں۔ وہ علی کے اس اخلاق سے بے انتہا متاثر ہوتا ہے، اور علی سے وعدہ کرتا ہے میں جب بھی کوفہ آؤں گا تو آپ سے ملنے ضرور آؤں گا، مجھے آپ سے مل کر کے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اور عزیزان گرامی، وہ سوچ رہا تھا کہ رسول نے مسلمانوں کے ایسا درس دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ اب ایک مرتبہ وہ جب کوفے اپنے کسی تجارت کے کام سے، بزنس پرپس سے آتا ہے، تو علی کا پتہ پوچھتے ہوئے، علی کا نام اس کے ذہن میں نہیں ہے، علی کے صفات پوچھتے ہوئے لوگوں سے پہنچتا ہے علی تک، کوئی اسے بتاتا ہے مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، وہ اب علی جو ہیں جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں مسجد میں مل جائیں گے۔ مسجد میں آتا ہے، دیکھتا ہے مسجد میں مولا کائنات لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی ایک بوریا نما چٹائی پہ بیٹھے ہیں، لوگ حلقہ بنائے ہوئے علی کے اطراف میں اکٹھا ہیں، علی ان کو شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں، ان کو اخلاقیات سے باخبر کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ان میں علی کون ہے؟ کوئی بتانے والا بتاتا ہے وہ جو بیٹھا ہوا بوریے پہ، بوریا نما چٹائی پہ لوگوں سے محو گفتگو ہے، لوگوں کو دنیا اور آخرت کی اچھائیوں سے باخبر کر رہا ہے، وہی ہے زمانے کا امام، وہی ہے خلیفۃ المسلمین، وہی ہے علی مرتضیٰ۔ وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، وہ کہ جو مسافر بن کے ہمارے ساتھ رہا، سفر میں ہماری مدد کرتا رہا، ہمارا کبھی سامان اٹھاتا رہا، کبھی دوسری چیزوں میں ہماری مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ جب کوفے کے قریب پہنچا تو ہمیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلا۔ اس نے خود بتایا نہیں کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ تو اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہے، اور میرے ساتھ اس طریقے سے معمولی انسان بن کر کے رہا۔ اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے رسول کا یہ پیغام ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ اور ہم سفروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتا ہے، اور علی کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یا علی مرتضیٰ، آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا، میں آپ کا کوفے کے راستے کا وہی مسافر ساتھی ہوں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں میں نے بالکل تجھے پہچان لیا، بول تیرا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے علی مرتضیٰ، مجھے اسلام بتائیے، مجھے کلمہ بتائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے اس کو کلمہ پڑھوایا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، علی کی عظمتوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور علی کا مؤلف بن کر کے اپنے شہر تک جاتا ہے۔ علی کا یہ اخلاق مسلسل جاری رہا، علی ہمیشہ لوگوں سے محبت اور رافت سے پیش آتے تھے۔ علی مرتضیٰ شب کے سناٹے میں بیواؤں اور یتیموں کو غذائیں بانٹا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ یہودیوں کے بارے میں بھی کتاب میں عیسائیوں کے بارے میں کتاب میں ملا ہے کہ ایک عیسائی بیوہ کا اور یتیموں کا واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں ملتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ علی ہمیشہ یہ کام کرتے تھے، لہٰذا دونوں کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علی شب کے سناٹے میں آٹے کی بوریے اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے شہر کی گردش کر رہے ہیں، شہر کا چکر لگا رہے ہیں، اور ہر اس دروازے پہ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، علی کی حکومت کے دوران کوئی بھوکا نہ سو جائے، علی کو اس بات کا قلق ہے۔ اسی اثنا میں کسی دروازے کے پاس سے علی گزرے، گھر کے اندر سے کسی بیوہ کی آواز آ رہی تھی، کسی معظمہ کی آواز آ رہی تھی، کسی خاتون کی صدا آ رہی تھی۔ وہ غصے اور ناراضگی کے عالم میں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر خلیفہ نے تمہارے باپ کو جنگ پہ نہ بھیجا ہوتا، وہ مارا نہ گیا ہوتا، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ خلیفہ تو محل میں مزے کر رہا ہے اور ہم آج یہاں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تم اس طریقے سے بے چین ہو۔ جیسے ہی علی کے کانوں سے اس بی بی کا یہ جملہ ٹکرایا کہ خلیفہ تو محل میں مزے کر رہا ہے اور ہم اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں، تم اس طریقے سے
यतीमी के दौर से और बेसहारगी के मरहले से गुजर रहे हो। अली के बढ़ते हुए कदम रुक गए। नफ्सुल्लाह ने अपने कंधे पे रखी हुई आटों की और गल्लाश की बोरियों को ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर रख के आसमान की तरफ रुख करते हुए कहा, खुदाया तू गवाह रहना, अली महल में मज़े नहीं कर रहा है, बल्कि अली शब के सन्नाटे में अपनी पुष्प पे बोरियाँ रख करके तेरी मखलूक को ग़िज़ाएँ बाँट रहा है। अली दक्कुल बाब करते हैं। वो पूछती है तुम कौन हो? अली अपना नाम नहीं बताते कि कहीं नर्वस ना हो जाए, कहीं मायूस ना हो जाए। और अली कहते हैं कि मैं खलीफा का आदमी हूँ। मुझे खलीफा ने, अली तौरिए से काम लेते हुए कहते हैं, मुझे खलीफा ने भेजा है तेरे बच्चों के लिए खाना लेकर के, आटा लेकर के। वो कहती है कि अब मैं आटा लेके क्या करूँगी? अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को कौन बहलाएगा? बच्चों के साथ खेलती हूँ तो रोटियाँ कौन बनाएगा? अली वहाँ बैठ जाते हैं, कहते हैं ये आटा ले ले, तो बच्चों के लिए रोटियाँ बना, मैं तेरे बच्चों के साथ खेलता हूँ। कितने खुश नसीब थे वो बच्चे कि जिनके साथ ज़माने का अमीर खेल रहा था, जिनके साथ हसनैन का बाबा खेल रहा था। बच्चों के साथ अली गुफ्तगू में, खेलने में मशगूल हो गए। इसी असना में जब खमीर गुंद गया, आटा गुंद के तैयार हो गया, तो अली कहते हैं अब आ जा, तू बच्चों को देख, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं तंदूर के पास आता हूँ, मैं रोटियाँ बनाऊँगा। अली तंदूर के पास जाते हैं, तंदूर में सर झुका करके ये कहते हैं, ऐ आग मुझे इतनी अजियत पहुँचा जितनी मेरी वजह से इस बीबी के यतीम बच्चों को अजियत पहुँची है, ताकि महशर में मुझे अपने रब के सामने ज़्यादा देर खड़े होकर के हिसाब न देना पड़े। अभी अली रोटियां बच्चों के लिए बना ही रहे थे। किरदार की किस बुलंदी पे है, जो ज़माने का अमीर है वो यतीमों के लिए रोटियां बना रहा है। अली सबको पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में अपने भाइयों के साथ रहो तो किस तरीके से रहो। वो अली खाना बना रहे थे, रोटियां तंदूर में बना ही रहे थे कि करीब की महल्ले की पड़ोसी औरत आती है। आने के बाद उस बीबी से पूछती है, तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं, ये खलीफा का आदमी है। कहती है नहीं, तूने गज़ब कर दिया, तू किससे रोटियां बनवा रही है? कहा खलीफा का आदमी है। कहा फिर? कहती है नहीं, ये खलीफा का आदमी नहीं है, ये खुद खलीफा है जो तेरे घर खिदमत करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। अली इस तरीके से बेवाओं और यतीमों का ख्याल रखते थे। वो वाक़या आप सबके जहन महफूज होगा जो आज की तारीख़ों में उलमा और खुतबा मुसलसल पढ़ते हैं और बयान करते हैं। अली कैसा करीम इमाम है, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से भी लगाया जा सकता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा को दफन करके कोफे से बाहर, जो आज नजफ़ का मकाम है, नजफ़ का शहर कहा जाता है, कोफे के बाहर एक मकाम पे अपने बाप को दफन करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक ख़राबे से खंडर से किसी के रोने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा था, एक ज़ईफ़ था जो रो रहा था, जो गिड़गड़ा रहा था। उसके कराहने और तड़पने की आवाज़ ने बच्चों को रोक दिया। अली के लाडले थे, अपना गम भूल करके हसनैन उस खंडर की तरफ झुकते हैं और देखते हैं वो गरीब बेकस पड़ा हुआ है। उसकी अवाल पुरसी करने लगते हैं, पूछते हैं भाई भाई तू क्यों इस तरीके से बेचैन है? कहा 3 दिन हो गए, मेरे दहन तक खाना नहीं पहुंचा है, पानी नहीं पहुंचा है, मैं बेचैन हूँ, मैं परेशान हूँ। अली के बच्चे पूछते हैं कि ये बता कि तेरा इस जगह पर खाना पहुँचाने वाला कौन होता था, अवाल पुरसी करने वाला कौन होता था? कहा एक शख्स था जो रोज़ मुझे आता था, अपने हाथों से खाना खिलाता था, मेरे सर को अपने जानों पर रखता था और अपने हाथों से खाना और पानी मेरे दहन तक पहुंचाता था। मगर 1 साल तक ये सिलसिला चला और 3 दिन हो गए हैं, वो आने वाला अभी तक नहीं आया। हसनैन पूछते हैं ये बता कि वो आने वाला कौन था, उसका नाम क्या था? कहा नहीं, उसका नाम मुझे पता नहीं है। कहा तू अजीब इंसान है, जो इंसान तुझ पर रोज़ एहसान करता था, ऐसे मोहसिन का, ऐसे मोहब्बत करने वाले का तूने नाम तक न पूछा। ज़ईफ़ कहता है मैंने नाम तो पूछा था, मगर क्या करूं, जब भी पूछता था नाम, आने वाला यही कहता था तू नाम पूछ के क्या करेगा? भाई इतना सुन ले कि एक फ़कीर है जो फ़कीर के पहलू में बैठा है, एक गरीब है जो गरीब के पहलू में बैठा हुआ है। इस जवाब से हसनैन समझ गए वो कोई और न था, वो हमारा इमाम था, हमारा बाप था, ज़माने का इमाम था, जो इमाम होने की हैसियत से इस लावारिस का ख्याल रखता था। बताया कि वो मेरा बाबा था, 3 दिन पहले
ضربت لگی ہے اور مسجد میں شہید ہو گیا ہے, ہم اس کو دفنا کے لے آ رہے ہیں. وہ ضعیف کہتا ہے مجھے میرے محسن کی قبر پہ لے کے چلو, زمانے کا امام روز میری خدمت کرتا تھا مگر مجھے اپنا نام نہ بتایا کہ کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. قبر پہ حسنین لے کے جاتے ہیں, سر پٹکتا ہے, گریا کرتا ہے, اتنا بےتاب ہوتا ہے کہ وہیں اسے موت ہو جاتی ہے. یہ مرحلہ علی کا ہے, یہ منزل علی کی ہے. اللہ اکبر. وہ کریم امام ہے جو سب کا خیال رکھنے والا ہے, سب کا پرسان حال ہے. وہ کریم امام ایسی نزاکتوں سے بھرپور زندگی گزارتا ہے کہ اس کے اپنے سگے بھتیجے عقیل کے بیٹے آ کر کے دعوت پہ بلاتے ہیں, دعوت کرتے ہیں. مولا دعوت سے منع کر دیتے ہیں. مولا کہتے ہیں میں لوگوں کو اذیت دینا, میں لوگوں کی دعوتیں قبول کرنا پسند نہیں کرتا ہوں, میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو. کہا مولا ہمیں کیا تکلیف ہوگی, چچا ہم آپ کے بھتیجے ہیں, آپ کے گھر کے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دعوت قبول کریں گے تو 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ اللہ کی علی کی عدالت بھی ایسی ہے, وہ الحفیظ اور الامان. اللہ اکبر. کس منزل پہ ہیں. علی کی شان کریمی بھی دیکھیے, شان عدالت بھی دیکھیے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں 3 شرطوں پہ تمہارے یہاں آنے کو قبول کروں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ تم باہر سے ہمارے لیے کچھ خرید کے نہیں لاؤ گے, جو گھر میں ہوگا وہ کھلاؤ گے. دوسری شرط یہ ہے جو گھر میں ہوگا وہ چھپاؤ گے نہیں, وہ میرے سامنے رکھو گے. تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایکسٹرا اذیت میں مبتلا نہیں کرو گے, گھر کی عورتوں کو میری وجہ سے تکلیف مبتلا نہیں کرو گے, زحمت نہیں دو گے. تینوں شرطیں علی کے بھتیجے عقیل کے بیٹے جناب عقیل کے فرزند قبول کر لیتے ہیں. عزیزو, مولا کائنات گھر جاتے ہیں, جو سوکھی روٹی تھی, جو ویسے ہی پرانا اور معمولی سا سامان تھا گھر کا, وہ لا کر کے سوکھی روٹی پر مبنی غذا علی کے سامنے رکھی جاتی ہے. علی کھاتے ہیں, غذا تناول فرماتے ہیں. دوسرے دن بیت المال سے پہنچ کر کے اپنے بھتیجوں کے وظیفے کو کم کر دیتے ہیں, اس لیے کہ جو وظیفہ بیت المال سے جا رہا تھا وہ الگ ہے, جو انسان اپنی محنت سے کمائی کرتا ہے وہ الگ ہے. شاید نادار تھے بھتیجے, ناداری کی وجہ سے وظیفہ معین تھا, بیت المال سے جو وظیفہ جاتا تھا اس کو علی کم کر دیتے ہیں. بھتیجے پوچھتے ہیں میرے چچا وظیفہ کم کرنے کی وجہ کیا ہے. علی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا سامان موجود ہے کہ تم بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد اپنے چچا کی دعوت کر سکتے ہو, تو اب جب تم دعوت کر سکتے ہو تو تم وظیفے کے کم مستحق ہو, لہٰذا وظیفہ کم کر دیا. علی کا مزاج عجیب ہے, آپ محسوس تو کریں. علی کا وجود معجزہ ہے, علی کی ذات معجزہ ہے, علی کا کردار معجزہ ہے, علی کا نام معجزہ ہے, علی کی شخصیت معجزہ ہے, علی کی رفتار معجزہ ہے, علی کی گفتار معجزہ ہے, علی کا ایک عمل معجزہ ہے. ہر عمل لوگوں کو حیرت مند ڈال دیتا ہے. علی کے بہت چاہنے والے صحابی ہیں جو علی کی حکومت میں بصرہ کے گورنر بھی بنے تھے, جناب عثمان ابن حنیف, ہمارے یہاں حنیف بولتے ہیں ورنہ عرب میں تلفظ حنیف ہے. عثمان ابن حنیف مولا کائنات کے صحابی ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں. ایک روز ایکسٹرا کام کیا تھا, کچھ پیسے ایکسٹرا مل گئے, اس اضافی پیسے سے انہوں نے کچھ حلوہ کچھ شیرینی وغیرہ بنایا, اور بنانے کے بعد اب سامنے سجی ہوئی ایک چھوٹی سی تشتری میں سجا ہوا ایک سامان رکھا ہوا ہے, میٹھا ہے, شیرینی ہے, حلوہ ہے, مٹھائی ہے. اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ابھی دہن تک لقمہ پہنچا نہ تھا, وہ شیرینی پہنچی نہ تھی کہ اپنے معشوق کا خیال آ جاتا ہے. علی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی شیرینی ہے, اس کو میں تناول کروں یا اپنے مولا تک لے کے جاؤں. بڑی محنت سے تیار کیا تھا, لیکن مولا کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے دروازے پہ علی کے آتے ہیں, دق الباب کرتے ہیں عثمان ابن حنیف اور کہتے ہیں مولا میں نے تھوڑی سی شیرینی بنائی ہے, تھوڑا سا حلوہ ہے, اگر آپ قبول کر لیجئے گا تو میرے شرف میں اضافہ ہو جائے گا. مولا کہتے ہیں ابن حنیف تمہاری قدردانی کرتا ہوں, اللہ تمہیں تمہاری محبت کی جزا دے, مگر ابن حنیف میں اسے قبول نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ علی نے تیرے امام نے اپنی زبان کو ایسی غذاؤں کا عادی نہیں بنایا ہے. علی لذیذ غذاؤں سے اپنی زبان کو آشنا نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ علی جو لذیذ غذاؤں سے اپنی زبان کو آشنا نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ علی اس منزل پہ ہے کہ شہادت کی شب میں, شب ضربت, بیٹی 2 چیزیں سامنے رکھتی ہے لا کر کے, ایک نمک ہے, دوسرے دودھ ہے. نمک کو ہم غذا میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں, ہم کھانے کے طور پہ حساب نہیں کرتے ہیں. نمک کا کیا حساب ہے, نمک کو کوئی کھانے کے طور پہ نہیں لیتا ہے. کسی بھی انسان کو آپ نے نمک کو ایک الگ ڈش کے طور پہ حساب کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, مگر علی مرتضیٰ کی بلندی تو دیکھیے, ان کے
सारी की ज़ुहद की बुलंदी पे किस तरीके से अली फायज़ हैं। अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा क्या तुमने अपने बाप को एक वक्त में 2 ग़िज़ाएँ एक साथ तनावुल करते हुए देखा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तेरा बाप एक साथ 2 ग़िज़ाएँ, और क्या तू चाहती है कि तेरा बाबा 2 ग़िज़ाएँ तनावुल करके महशर में रोज़ हिसाब देर तक मैदान हिसाब में खड़ा रहे हिसाब देने के लिए? जैसे ही बेटी ने ये देखा, बेटी थी ना, बेटी बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आप में से बहुत से लोग साहिबाने औलाद होंगे, बेटियां होंगी, पता है बेटियों को बाप से उल्फत बहुत होती है, लगाव बहुत होता है। बेटी के घर पे जब बाप आ जाता है तो बाप के लिए जो कुछ भी बस में होता है वो बेटियां करना चाहती हैं। बाप बेटी के घर आया था, इफ्तार का ज़माना था, बेटी ने सोचा मेरा बाबा 18 दिन से रोज़ा रख रहा है, 19वें रोज़े के लिए आमादा हो रहा है, 63 साल का मेरा बाप हो चुका है, रोज़ा रखते रखते जिस्म नहीफ हो चुका होगा, चाह के दूध का प्याला रहने दें और नमक की तश्तरी उठा दें। अली ने उम्मे कुलसूम के हाथों पे हाथ रख दिया, बेटा नहीं, मुझे नमक ज़्यादा महबूब है, दूध का प्याला उठा ले। जब उम्मे कुलसूम दूध का प्याला उठाने लगी तो बाप ने जुमला कहा, मुझे नहीं मालूम उम्मे कुलसूम उस वक्त समझी या नहीं समझी, मगर अली ने समझाने की कोशिश की, बेटा ये दूध का प्याला रख दो, हो सकता है कल कोई मेहमान आ जाए। जानते हैं मेहमान अली ने किसको कहा? अपने कातिल को मेहमान कहा था अली ने। और सुबह जब इब्न मुलजिम गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उस वक्त अली के कातिल को देख करके अब्बास को जलाल आ जाता है। जलाल पे अब्बास के कंट्रोल करते हुए अली कहते हैं, हसन अब्बास के हाथों में दूध का प्याला दो। दूध का प्याला अब्बास के हाथों में आता है। अब्बास को हुक्म देते हैं कि इब्न मुलजिम को दूध का प्याला दे दो, दूध पिला दो। अपने बेटे के ज़रिए से अपने कातिल को दूध का प्याला जो पेश करवाए उसे अली कहते हैं। और वही अली, मैंने अर्ज़ किया मैं मसाहिब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अली की हमदर्दी का तज़किरा कर रहा था। हो सकता है दिल सोज़ों के दिल नम हो गए हों और आँखें अश्कबार हो गई हों, मगर मसाहिब का एक जुमला सिर्फ़ आज के शब में पढ़ना चाहूँगा, वो भी मेरी गुफ्तगू से मिला हुआ है कि अली कैसा करीम है। इसका अंदाज़ा उस वक्त लगता है कि जब अली के सर पे ज़रबत लगाई जाती है और अली ज़ख्मी हालत में अपने घर में पड़े हुए हैं बिस्तर पर, तबीब और हकीम बुलाया जाता है। हबीब एक धागा है, तिब्बी धागा, वो अली के सर में डालता है उस जगह पर, उस ज़ख्म में कि जहाँ तलवार इब्न मुलजिम की लगी थी। अब जो धागा बाहर निकलता है तो उसमें मग़ज़ के भेजे के ज़र्रात नज़र आए। अब इस ख़तरे को देखते हुए तबीब हसन को किनारे ले जाता है, मौला से धीरे धीरे कुछ बातें करता है। जनाब ज़ैनब तड़प के आती हैं, ए भैया तुझसे तबीब ने क्या कह दिया कि तेरी आंखें नम हो गई? कहा तबीब कहता है कि अपने बाबा से कह दीजिए वसीयतें शुरू कर दें, अब अली ज़्यादा दिन दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। भाई इतना सुनना था। बेटी तड़प करके बाप की हयात की तमन्ना लिए हुए तबीब के पास आके खड़ी हो जाती है। वो बेटी अली की कि जिसने मुश्किल कुशा की बेटी ने कभी किसी से कुछ न मांगा, वो तबीब के सामने आके खड़ी होकर कहती है, ए हकीम, ए तबीब बता दे क्या मेरे बाबा के बचने की कोई सूरत बाकी नहीं है? मैं इतना सुनना था। तबीब कहता है एक ही रास्ता है, जितना हो सके अली के शिकम तक दूध पहुंचाया जाए। जब तक अली के वजूद के अंदर दूध जाता रहेगा अली की हयात बढ़ती रहेगी। रिवायत के अल्फाज हैं, अभी अली के बच्चों ने, बेटियों ने दूध का इंतज़ाम शायद न भी किया हो कि ये जुमला तबीब का जंगल की आग के तरीके से कूफे की गलियों में घूम गया, गर्दिश कर गया। और अब पूरे कूफे के छोटे छोटे बच्चे दूध का प्याला लिए हुए अली के दरवाजे पे आके कतार लगा के खड़े हो गए। और ये कौन बच्चे हैं? इस जुमले से आपको महसूस हो जाएगा ये बच्चे कौन हैं। आके हसन से कहते हैं, मौला हसन मेरे मौला को दूध पिला दीजिए। दूध का नजराना हाजिर है, इसलिए कि जब हमारा बाप मारा गया तो हमने एहसास यतीमी न किया था, लेकिन मेरा मौला अगर दुनिया से रुखसत हो गया तो हम यतीम हो जाएंगे। मैं कहूँगा बस पता चला है जुमले से कि कूफे में न जाने कितने ऐसे यतीम थे, लावारिस थे, जिनकी सरपरस्ती अली करते थे, और वो सारे बच्चे दूध के प्याले लिए अली के लिए आ गए। मैं कहूँगा मौला ये कूफा है कि जहाँ पर आपके लिए इतनी बड़ी तादाद में दूध के प्याले पेश कर दिए गए, मगर यही कूफा सन 61 हिजरी का हमें नज़र आता है कि जहाँ आपकी बच्ची
آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے العطش العطش العطش، بابا پیاس مارے جاتی ہے، چچا پیاس ہلاک کیے جاتی ہے، مگر کوئی سکینہ کو 2 قطرے آب دینے والا نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔